Oh. Relax your body. Oh. हाँ, और बीमारी कितनी पुरानी है? 1.5 साल। 1.5 साल बाद जी आराम सर। मिला है ना? जी सर। Relax. हुआ? हाँ सर। Oh. सर से लग रहा गर्दन हड्डियाँ बढ़ रही है। Relax. Oh. Good. जी सर। Relax. सीधा लेटेंगे। अब ठीक है? जी सर। Relax. मेरी तरफ टर्न लो। एक बार है ना, आप आगे कस दो मेरे हाथ के बस। इसको मोड़ेंगे। ये हाथ मुझे दे दो। आपका हाथ मेरे करो। गुड। बॉडी रिलैक्स। लूज। रिलैक्स। ओके। यस सर। इस तरफ घूमें। इतने आगे आगे आओ। Relax. Relax your body. Oh. ये अच्छा था ना? Yes. Oh. इसको सर के नीचे रखें। सीधा लेके लूज योर बॉडी। Oh. इसको सर के नीचे रखें। सीधा। Oh. बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। आप इस तरफ सर करके सीधा लेटे। आती आवाज है ना? जी सर। दोनों घुटने मोड़ो। दोनों पैर अंदर लाओ। अंदर लाओ। ताकत लगाओ। ठीक है। ठीक हो? जी सर। उल्टा लेट। कैसा लग रहा है मैम? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लाइटली फील हो रहा है। आपको कितने टाइम बाद आराम मिला? मुझे ये करने के बाद 5-10 मिनट में फर्क पड़ गया। हाँ, और बीमारी कितनी पुरानी है? 1.5 साल। 1.5 साल बाद जी आराम सर। मिला है ना? जी सर।